Hello, Akuriab, salut tout le monde. Anjouani, notre leçon c'est pour le base de Git. Pas toutes les lignes de commande ou pas tout ce qui est Git, mais nous sommes nous les Git, de inani avantage n'utilisation nia, otrosana zany Git zany de anao isetika amni fampiasana azy am GitHub. OK? Là je commence à regarder d'abord oui, c'est quoi le Git. Donc il faut taper sur Google. Là c'est le site officiel de Git et je vais entrer dans Wikipédia. Bana zava kona sar. Aton site officiel de Git à tout. Tiens git-scm.com. C'est quoi le Git? Git est un logiciel de gestion de versionning décentralisé. OK? Donc gestion de versionning zanis. C'est-à-dire la mon application qui demande une version ou version 1.1 de mis version 0.1 et bah gérer nan ren zany des nan Git alo. Ça premièrement. Deuxièmement, c'est un logiciel libre, c'est-à-dire open source, hein, créé par Linux Torvald, auteur du noyau Linux. Les namour nan les noyau Linux zany les kernel Linux, nous namour nan les Git. Te inna ni le nanas tamni fotoananio. Ilaina anazy tamin'ny fotoanan'io dia mba ampiasany développeur maromaro miasa ao anatina projet anankiray de mba igérena an'izay zany. Ao zay ny tena ilaina ny Git ko. Gestion de versionning sy ny igérena ny équipe raha ohatra hoe maromaro nareo miasa ao anatina projet anankiray. De ahoana ny fanambarana ny projet reny au lieu de anao hoe copier-coller. OK? Ato ny site officiel en Git. Tetia misy download. Misy karazany ny download. Misy ny sous MacOS, misy ny sous Windows, misy ny sous Linux. Là, je suis sur Linux. Donc avec Linux, refa tsara installation nareo normalement tout Git automatiquement ny anatiny ao. Fa refa ohatra nareo sous Windows de télécharge alle Windows. De aveo installer na le izy de manana Git buff zay nareo miaraka aminy de ao anatin'io no mampiasa Git. Na amizay fotoana zay koa à partir de ligne de commande mandeny Git nareo. Ao ny vérifier na raha installe azy am Linux juste mitsadmin de aptitude installe Git. C'est bon. T'as de connexion fa atsarovako zavatra le hoe m'installe zavatra izy ohatry zao de tsy mitady connexion. T'as de connexion hoe satria walaitsika avy any ambony les sources. OK? Sudo apt install Git et entrer, c'est bon. Et comment le vérifier? Vous vérifiez git-version. OK? Là j'ai le version 2.17.1. OK, c'est bon. Dikanzay mandezany Git ko anatiny ao. Dia anao zavatra exemple iraitsika anangana compte GitHub dia anangana ny hoe repository sy ny zany sy ny ilaina anazy am fomba normal tsara. Andetsika ny site ni GitHub. github.com. OK, bedabe ny afaka igérena an'io misy koa ny GitLab, misy ny GitHub, c'est fa zay lo ny fantako hatreto fa mbola maro niany. Dia ho anjay mbola tsy manana compte, il suffit de créer le compte. Maka ao amin'ny sign up de manaraka étape de c'est bon. Fa za efa manana donc ao amin'ny sign in. C'est bon. De tin email quoi, mot de passe, sign in. OK? Dans ce cas-là, tafiditra zany ao anatiny Git ko. Ina dôly ny zavatra hitao. Misy ny pull request, issue, marketplace, explore. Maro be ny zavatra hitany GitHub fa anjoantsika de juste anao base fotsiny hoe i-créer repository sy pousser an'le izy ina dôly ny ilaina an'izany. Inona no le repository? Le repository de hoe les répertoires. Zay le repository répertoire les projets hoe aiza no asiko an'le izy. Matsara fampiasana Git koa manko tsy miasa en local ihany anao fa misy ny any ambony any, ny any am cloud, ny any am serveur GitHub. De any anao mistocker an'le izy de une fois voasimba ny machine anao de tsy very le projet anao fa any foana le izy. De ilainao anatiny société koa izy io, société am'izao fotoana presque mampiasa an'io dôly. Donc mila manana habitude atsika am fampiasana Git ary manentanao à chaque projet nareo de miconnecter de mampiasa GitHub. OK? New repository, donc new répertoire zany dikan'iny hoe aiza ny asiko an'le projet ko sy le anaran'le projet. Repository name donc de anaran'le projet io sy le répertoire asiko anazy. OK? Za eto asitsika hoe first Git.
first non yes ataontsika first git atambatsika ohatran'izao first git description du projet par exemple test pour l'utilisation de Git. C'est bon? Ouais, c'est bon. De efa izy amizay public sa private. Taloha ty private ty de tonga de payant izy io. Fa amizao ny private efa gratuit koa afaka manao private tsy mitaky carte izy. Fa saingy hoe illimité angamba ny olona ao anatiny ao 3 personnes angamba no max afaka miasa amle projet. Fa mbola tsy niteste an'io fa je vais continuer sur le public. Aveo izy manontany hoe initialiser this repository with readme. Yes. Dia hoe asina readme veo izy ny repository nao zegny tintenenina amin'io hoe yes fotsiny ozy nareo eto. Tu check après create repository. Dia zagaga anao fa io le izy ty description de io zany le répertoire dikan'io zany manana répertoire zany manana dossier zany antsoina hoe first git de misy an'io readme io ny ao anatiny ao directement. OK? Donc il faut que je télécharge d'abord cette répertoire hoe ahoana nakako an'io makany amle projet makany amin'ny local satria en ligne za zao makany local ako de misy an'ity hoe git clone ty ina ny dignan'ity clone ty tu vas cloner c'est-à-dire hoe ho télécharger vanao le projet ho any anatin'ny ordinateur anao. OK? De indray mandeha fotsiny manao an'io rehefa hoe mbola tsisy le projet sany ao anaty machine de mila clone anao. Ao raha ohatra hoe vadika projet ordinateur hafa anao de tsisy an'iny projet nao iny niany de mila clone anao. Za zao mbola tsy manana eto fa mbola any amin'ny GitHub le izy de ho alaiko ahoana ny fakana anazy soit downloadevanareo zip le izy de mahazo zip nareo soit vous copiez ça copie. OK? Rehefa vitanareo ny copie de manokatra terminal ohatra de aiza ny asiko anazy andraso ataoko eo amin'ny bureau le izy cd bureau. Là je suis dans bureau pwd dans nos bureaux. OK, je suis dans bureau de après mampiasa le git clone ny dikan'ity de cloner alaina le izy avy any fa misy différence n'izy io rehefa aveo tsika misy ligne de commande zay koa git pull de tena miavaka koa ny git pull hoe ino ny différence amin'ny clone fa le clone aloha hoe mbola tsisy le projet ao ny ao anatin'ny ordinateur ao koa de ho alaiko le izy de à partir an'io zany no asiko anazy hoe ataoko eo amin'ny bureau le izy donc coller de après entrer de miantso fotsiny de zay zao de mandeha de raha miditra zany any amin'ny bureau jerevantsika ls ty miaffiché listé sady mano rappel kely ny ligne de commande koa ls listé de aiza wa izy zao nentsika first git ito izy ito first git ao zany le izy de hiditra ao amle izy normalement zany tokony isinao isin le read me cd de je vais entrer dans donc faire fotsiny de tab de first git ls voilà notre fameuse readme ao io le readme afaka jereko ny ao anatiny io nano readme entrer io le izy test l'utilisation de git efa ao anatin'ny machine ako zany dikan'io le izy ya là toi. OK, là c'est bon. Là je commence à faire mon modification. La modification zany de ohatra hoe asiko index.html index point non touch index point html entrée ls io le index point html vita zay index de manao modification anao anatiny eo zay tiako atao ao. OK, afaka manao koa ohatra hoe micréer anna vaovao ohatra hoe touch style yes dot css. Là c'est bon, je regardais là c'est bon, il y a l'index html mission le readme index fa zao le izy alohany anaovana an'izay de mila micréer branche atsika fa ny ao anatin'ny git de iny branche iny zany no iasana développeur anankiray afaka développeur maromaro miasa anatin'ny branche anankiray zay ny ilaina an'le branche eto fa ao anatin'io zany tsara kokoa ny développeur anankiray de amin'ny branche anankiray de misy ny atao hoe branche master automatiquement hoe branche master io efa ao anatin'ny git ao izy io aiza ny jerevantsika anazy de eto ty branche master donc il y a que le master là-dedans akoatran'izay tsisy
ao de mila micréer zany tsika ahoana ny fikréena branche avy aty amin'ny local fikréena branche tomboko de git branche ao git branche et le nom de votre branche ici ataontsika izy anarany mada ohatra ok mada ao je fais entrer et après mila makany amin'io branche io satria am'izao fotoana zao mbola en master ahoana fijerena hoe ina daholo branche m'existe de manao git branche nareo de entrer de io zao manana branche anankiroa misy branche mada sy misy branche master le master zany tsaratsara koa tsikitiana fa io le pisy an'le prod io ao zany le production raha ny tena tsara de tokony manao dev aloha branche development de alefa ao amin'ny dev aloha izy raha vao pré-prod de aveo rehefa tena prod izy de atao amin'ny master am'izay fa ho hitantsika ny fakambanana an'izay ligne de commande tsika zany efa anankiroa zao ny haitsika eto ao ny git clone de le liens de manaraka ao git branche et le nom de votre branche de raha git branche tsy asinanao izy de maneho ny anaran'le branche existant fotsiny iny ok de ahoana mifindra branche de git checkout branche git checkout de ny anaran'le branche ohatra hoe mada zao za de basculement aux izy sur le branche mada donc je suis dans le branche mada mbola reo le dossier rehetrarehetra de ao anatin'ny branche mada zany no andefasako an'io satria tsy tsara raha oara ohatsy tonga de ny master mandeha io raha ny master fa tsy tsara raha tonga de ny master no midev fa tsara kokoa micréer branche foana ny dev anankiray de ataovy amin'ny anaranareo le izy am'izay fantan'le olona tsara hoe nareo no nanao modification tao amin'io tao au cas où misy problème le izy ao anatin'ny branche de inona ny tokony ataontsika eto aloha tsy hanao modification anatin'ireny index sy readme reny aloha ny readme asitsika exemple kely donc nano j'utilise nano so de misy verbe readme ty zany first git io zavatra ato iny ihany no mipotra eto ty zavatra eto ihany no ato fa ho modifie-tsika le izy ho ampitsika ataontsika hoe ity dia ina moa ny test amin'ny teny gasy fanoharana point manomboka amin'ny sora baventy amin'ny farany teboka et là kosa tsy mety koa test pour l'utilisation git izy manomboka amin'ny sora baventy de mifara amin'ny teboka alaina ty espace ty ao hajanina ny fitsipoka malagasy tsy maninona zany de contrôle x de oui de entrée c'est bon miova zay ny nanotsika zany de mila manao le git add hoe ajout ny dikan'iny de raha tiako précisena le izy hoe readme any tiako alefa de préciser hoe git add readme.md ao fa raha ohatra hoe tsy tiako précisena fa izy rehetrarehetra zavatra ny modifieko to zany no tiako ho alefa donc tonga de manao git add espace point dikan'iny hoe alefako le izy tsy hoe alefa zany fa ajoutena hoe ina daholo no alefa zay ny dikany ok entrée ao de aveo manao git commit ny git commit de ho commitena zany le izy git commit de message mila soratana git commit message le message ny commitnao mila tenenina hoe ity zavatra nataoko ity dia test fotsiny de hitan'le développeur hafa zany le izy reveo test fotsiny nataony ohatra hoe misy fonctionnalité nataonareo hoe ajout utilisateur git commit message et dans le double quote ou simple quote ajout utilisateur na fonctionnalité utilisateur de mahafantan'le olona le izy rehefa aveo hoe efa vitan'le rika le ajout utilisateur zay ny ilaina anazy afaka manao git message afaka manao -m koa mandeha daholo io ao de ohatran'izay koa ny git branche hoe git branche mada git checkout mada afaka atambatsika hoe git checkout -b de mada de en même temps sady micréer branche no bascule dans le branche ok donc iny le izy de message iny am'izay le message ohatra ataoko hoe first commit ok first commit ok c'est bon iny le message koa entrée io de efa teneniny hoe madao izy izy enao izy izy nanao first commit io le message teo de re daholo ny zavatra nataonao 3 file change dikan'izay nanova zavatra anankitelo ny anao de 2 izy insérer dikan'izay nanampy zavatra roa enao izy izy de ny ray izy izy nisy zavatra modifienao ligne ray ny modifienao izy izy tao anatin'le reo
de anao créate nouveau dossier zany anao, nouveau fichier index HTML sy style CSS, juste remarque kely fotsiny igny. De aveo alefatsika le izy, inona no mandefa de git push. Mila ianarana ny commande git tsy ho vitantsika dôly ny commande git lava ty vidéo ty 3h 4h 5h de temps mbola tsy ho vita io, fa juste le base fotsiny nomeko de aveo nareo mitady an'le commande git ina zany rebase, reset, inona koa git pull, push, fa ny pull sy ny push no ataontsika ny git pull de maka zavatra anaty branche an'olo ianao git pull, ok, ohatra hoe git pull origine master dikan'izay de walaiko ny zavatra avy any amin'ny master. Fa eto andefa dikan'izay tsy mipull tsony fa push, donc git push pusheko any amin'ny branche kokoa le izy, fa mbola tsy resaka rebase eto, mbola tsy resaka merge eto fa pusheko moramora any amin'ny brancheko fotsiny le izy, push origine, ok, de ina le izy teo mada zao, push origine mada de entrée. De rehefa alefanareo le izy normalement izy inona ozy izy ny username anao any amin'ny GitHub, de ny ahitana ny username ina de eto ty ny username zao ty Sinedinaz Bruno Marcelino, donc mon username c'est Bruno Marcelino, ok, et là il demande mot de passe, c'est quoi ton password ozy izy, de mon password c'est c'est bon, zay de nandeha izy zay, total écriture objet sans erreur, ça ce qu'on appelle de la base. De ato amizay tsika jerentsika ina s'est passé tato, ny teny izy hoe you are recently push your branch mada, io zao le branche nikreeko efa tonga ny ambony any sady le izy less than a minute ago, vonalefaky voto ny dikan'io. De miteny nje compare sy pull request ozy izy, nitiny tia de comparena le sy pull request de atambatsy comme master, fa zany mbola sy anambatsy nazy fa ijery. Raha mijery tsika atao amin'ny branche master de mbola tsy zavatra niova, mbola le teo ihany ny teo test pour l'utilisation git, mbola sy anatsaka le fitsipika aniny izy, ok. De ny zavatra ho ataotsika zao désactualiser un peu, de misy branche vaovao ty antsoina hoe mada, io le branche nikreeko tany amin'ny local io de miditsao rehefa miditsao de reo zany le novaiko ro, io readme zao lasa hoe test pour l'utilisation git ity dia fanoharana, nitambatra izy rehefa ato ity dia fanoharana, de ty le index HTML, ty le style CSS, nefa rehefa mijery tao master de tsisy an'io fa juste test pour l'utilisation git fotsiny de tsy eo l'index. Ino ary ny ataoko mba anakambanako azy aty amin'ny GitHub eny manao azy pour faciliter la vie aloha au départ, fa rehefa pro nareo avy any amin'ny commande nareo terminal fotsiny de efa mampandeha an'io, eo le reo mianatra bicyclette aloha de mipush de aveo tonga de tsy akitazona amizay tanjemy mianatra ao menjery, ohatr'izay koa ny git, ok. Là je fais new pull request, ty on s'en fout liany, de io teneny comparer ozy izy le baseko zany eto master comparer amin'ny mada, ok. De io misy commande le izy rehefa tambatra ohatranareo le manao git add ina ny zavatra ipetraka eo donc on laisse comme le first commit, create pull request, yes, first commit, mampahiteny anglais mintsy ty midev ty, ok. Merge pull request ozy izy, de ataonareo merge pull request le izy, fa mila vérifier ny code rehefa ohatran'io ny atao ambany ato, fa nentsika manko mbola tsisy code firy eo de confirme merge, ok. Pull request normalement ny olona manao pull request sy manao ny merge zany normalement de soit le lead zany matsara manao ny lead développeur na le hoe senior na le hoe expert ao anatin'le dev, satria izy mba mivérifier le code nareo au cas où so de misy erreur le izy, satria akambana master manko le très important. Et là il y a index HTML texte ity ao anatin'ny master tsika zao ty master io ary le izy, ok, c'est bon. De ahoana ny manao an'io mise en ligne mba hijeren'olo kafa azy any ambadika any, io afaka jeren'olo kafa fa mba misy style kely anao c'est déjà en ligne, mais il y a toujours le signe de GitHub. Vous allez dans setting de aveo miclique an'ty hoe GitHub page, dikan'izay de hoe GitHub page ozy izy, non eto mbola tsisy, de ataonareo master branche, ok. De aveo sauvegarder nareo le izy, de miandry kely de miandry kely de miandry kely de miandry kely izy ito izy ito raha mandeha am'ty zany normalement tokony index HTML ko zany nomeny eo 404 no fony parce que
je pas encore de trucs ajoute fa normalement c'est tokony 449 fony reo fa on va vérifier encore tsisy an'le mbola tsisy ninina zany indexako normal zany indexako tokony asiko HTML sô zany de mandeha io zay rankizy na olon-dehibe koa mino an'ty mety dôly zay ny androany raha misy fanontaniana de manana groupe tsika ao Madascript de partageo ny fanontaniana de zay mahavoavaly ok de améliorez-vous ny commande Git-nareo sy ny retsaretra fa zay ny ilaina ny Git aloha eto manaraka atsika hija GitLab ko ona koa ny amin'ny GitLab maro zavatra afaka atao ato fa zay fotsiny anao sipapa kely zay afaka anaovana gestion de projet ty manao les tables Kanban afaka anaovana wiki tous les documents du projet atao amin'isy io ato ny backlog les listes de backlog c'est que le fananao an'le Scrum reny mahalala an'zany le nanao méthode agile fantany tsara zany fa niasany ao ok de ato anatin'ity nijerenany hoe ny izy dôly ny pull izy dôly ny commit ahitana koa anao izy tena bien motivé ato anatin'ity zavatra ty firy commit par jour nataonao ny trafic sô zany de hita eo zany anao raha manao tain café ny anatin'ny société any de ato nijerevanjegna de so de gaga anao sasany mahazo prime sasany tsy mahazo satria ny commitnao raha tsy ampy ny commande nataonao modification tsy ampy de hita dôly zany ok de ahoana ny miala ato ny cliquer eto amin'ity sary ty de log out sign out ok de tafiala nareo ok zay makasika ny androany zavatra retenir kely zany de ino ny ilaina ny Git de resaka gestion de versionning sy ny travail en équipe travail plusieurs devs ou plusieurs personnes dans un seul projet de mba fanambanambarana an'le code nareo reny zany de ampiasana ny Git zay aloha ny androany fa de misaotra betsaka antsika rehetrarehetra de amin'ny manaraka ny raha